Hello everyone, bibor kaham. To norok jotoni bagi phai shop phai kha tak borok Tripura rignai set. Hangka hangke asa pure Tripura rignai set ni design rok anggalak do baksa ekdom mane combination mixed up khaijak hangka hangke tabuk ang kaisa khlaiei feheli funungnai do. Jeman sa feheli funungnai ang nije bu saimeya besuk naithok tong bisinggo. Fear choice le engbi tongkha. Almost hamdari tongkha blasa. Iko je kormo color hamzak nai rok yellow by pink ni combination hamzak nai rok dakti fat kereng di. Ang o video no YouTube o berisinai, tai Facebook o berisinai do. Ama funuk nai next video o video ni bising tui tabuk funuk beri gina fat. Olo tep na rok strong go. Nunuk sa kahangke. Obo joto no tak borok do. Bas. Nagisay ko orang pakai fokus kayak mana belum? Cara punok sih. Besi kok kebang saya kare just angri kena sini feheli fungi tangai. Ang norok no naithok funuk puru hingke norok mane asake basiwo fia jefru angkano afro hingka hingke norok naithok jaktifo hingke ang sana munchungo angkane naithok mahai norok kanke bu naithok nai do. Wow omo naithoka ekdom color bu cool naithoka na camera o bahai kinu Joto se naithok ei ang norok no personally tai photo rok rohor galak do je video norok nukmani same to same no real lo buung nai ikonai di pura milik si hampir anong sa bulong omo hingke Tripura rignai ni traditional color design to different anggo oro rogo baksa bethai rok sare dibo omo ke simple ang khata omo kaisa naithok jago ang tak borok rignai paina ni bagai kuno occasion nanya do kuno season nanya omorok jefru pano kani manai jat wow ombo bo kanke naithok nai to chak bai kormo obo angus kango blue by white kan mani hai same to same design onek naithok nai obo kan kangke ang us kango kan mani blue by white aboni beparai maximum customer no phai kan ke tam ni sha camera se talo ri blue by white bisi common nang kha bui kan nai bang kha hinteo jefro ang pandao kanai thango afro hungke ang kanjak no ma si sanju tangai afro ke common nang liya e obono sanamu chungo bui kan fru simi ta lai thokjak di norok bobo bai mochang norok bobo na hamjak abo sinadi ang bobo kanai naithok mochang abo matter khlaya
তো কয়টা ফুনুক জাখা আং নিজেনে হিসাব করি খা একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা নয়টা দশটা ফুনুক সেট তো জায়গা তংখো তাই 20টা ni বেশি এঙ্গুই মানো মেবি 23টা 22-23টা হাইনি মানো ওমা তো রিগনাই কেতাল ফুনুংনা সেকাং রিগনাই কেতাল লুকানি না খাং তে কাইসে তংখো 11টা টোটাल ফুনুক সিনাই মত খেপ মানি লাইন ওকে बाई खानाइছি वाओ ये भी सुंदर है तो अब खरीगने किसा बुसाते ते कलक सासा हंके बिनि प्राइस हाइमाना मुचुंखे दाक्ति आं बाय कांटेक्ट आं दि हंके अबरंनि प्राइस रक किसा जुदा आं नाइदो बाक्सा कम बेसी आं नाइदा प्राइस जतनो समान आंगला हंके सिल्क नि ओ रेयन नि आमो सब फाइथंगो फिलहाल आपातत अब जे हामजांनाय दाक्ति करंग दि लें सुका बुरा कलमानिबो मखब हंके को बेडशीट बो दंगो आनी यूट्यूब फैमिली रको साइमिया बेडशीट रक दंगो हनै हाइफन आनी फेसबुक फैमिली रको साइमानो तो आसनो वीडियो हामजागा जाजाखे शेयर खाइरिदि थैंक यू सो मच टाटा ओरिजिनल पाइननि बागै नरक आं बाय ऑनलाइन ति बुकरंगै मानो दो ऑब्वियसली नरक ऑनलाइन ति नु करंनाय हंके ऑनलाइन ति बु नरक ऑर्डर खालायना हारे मानो बाहायके नाहारनाय हंके नरक जे हामजांमा जाजांमा रिगनाय न स्क्रीनशॉट नावै आनि WhatsApp सेंड खालायदि हंके नरक बाय आं दाम दर सालायनाय नरकनि एड्रेस रक आं नाहारि आकौै नरक न डेलिवरी खायनाय आमो नरक जस्ट आं एक बार कांटेक्ट अंदि हंके न साइमानाय बाहायके ऑर्डर खालायनाय हायाके बा नरक आनि एड्रेस फाइ पाइफे मानो लोकेशन भगवान ठाकुर चौमनी यंग्स कॉर्नर क्लब का नाव तो थैंक यू सो मच टाटा।